processus de l'éveil spirituel Когда мы говорим о духовном пробуждении, est en réalité progressif. на самом деле это постепенно. Tous les jours, on peut s'éveiller. Каждый день можно пробудиться. À quoi? К чему? Un peu plus à soi-même. Чуть больше к себе. On appelle ça la connaissance de soi. Это называется познание себя. Tous les jours, on peut s'éveiller un peu plus à la connaissance des autres. Каждый день можно пробудиться к познанию других. Tous les jours, on peut s'éveiller un Каждый peu день plus à la connaissance des mondes можно пробудиться к познанию миров et des esprits. и духов. Donc, en réalité, То есть на самом деле il y a un processus progressif. есть постепенный процесс. Et parfois, au cours de ce processus, Иногда во время этого il y процесса a des moments есть моменты dans la méditation в медитации ou à l'occasion d'un événement marquant или когда случается значимое событие, ou dans la pratique de certains mouvements. или в практике некоторых движений. Il y a des moments où soudain l'esprit devient clair, Есть моменты, когда ум становится вдруг ясным, comme si on s'éveillait vraiment, как будто действительно comme si on se пробуждаемся, réveillait. как будто проснулись. En même temps, on a un sentiment très fort au niveau du cœur. В то же время есть сильное ощущение на On уровне est сердца. dans l'ouverture du cœur. Мы в открытости сердца. On aime même ceux qu'on n'aime pas habituellement. Мы любим даже тех, кого обычно не любим. Il y a un mouvement de sérénité joyeuse. Есть движение радостной безмятежности. Et tout ça, ça ressemble un peu И все это немного похоже à l'état habituel de celui qui a franchi на обычное состояние того, кто прошел ce moment particulier qu'on appelle l'éveil spirituel. этот особый момент, который называется духовное пробуждение. Mais ça signifie bien Но это также qu'il y означает, a une progression sur le chemin. что это постепенно на пути. Et un jour, И однажды ces états que je viens de décrire вот это состояние, которое я описал, ne disparaissent plus. больше не исчезает. Pendant longtemps sur le chemin, Долгое время на пути ces états viennent et partent, viennent et partent. такие состояния приходят, уходят, приходят, уходят. Un jour, ils s'installent comme un état spirituel. А однажды они устанавливаются как духовное состояние. C'est-à-dire qu'on est toujours dans l'amitié ou l'amour. То есть мы всегда в дружбе или любви. On est toujours dans cette sérénité joyeuse intérieure. Всегда в этой радостной безмятежности внутри. Et on est toujours dans la perception claire de la réalité И всегда ясно воспринимаем реальность, et pas des illusions, а не иллюзий, pas des projections. не проекции. Donc, il s'agit d'un processus. Речь идет о процессе. Et la plupart des hommes et des femmes qui s'intéressent au chemin И большинство мужчин и женщин, которые интересуются sont путем, engagés dans ce processus. вовлекаются в такой процесс. Et certains, И некоторые, ceux qui appliquent un peu plus leur compréhension те, которые чуть больше применяют свое понимание d'eux-mêmes о себе et du monde, и мире, et qui en même temps entrent dans une relation de plus en plus harmonieuse и которые в то же время входят в все более гармоничные отношения ou compatissante или сострадающие avec les autres, с другими, ceux-là они s'éveillent totalement au cours d'une vie пробуждаются полностью за одну жизнь, quand ils pratiquent ce qu'on appelle un chemin abrupt. когда практикуют то, что мы называем краткий путь. Et une partie de la psychoanthropologie И часть психоантропологии contient cette proposition du chemin abrupt. содержит это предложение краткого пути. Il y a une connaissance suffisante И à нужны acquérir. достаточные знания, которые нужно обрести. Il y a une sérénité suffisante à trouver Найти достаточную à безмятежность travers la méditation. через медитацию. Connaissance suffisante à travers l'enseignement Да. et la réflexion personnelle. Достаточное знание через учение и личное размышление. Le calme, Спокойствие. la sérénité suffisante Достаточная безмятежность, qui est liée à la compréhension suffisante. которые связаны с достаточным Et пониманием. ensuite à la pratique. И затем практика. Pratique de la méditation Практика медитации, dont on ne peut pas se passer. когда невозможно без этого Personne ne обойтись. peut réellement évoluer ou s'éveiller Никто не может без этого пробудиться, sans la méditation. без медитации.
ou sans les petits exercices, или без маленьких comme упражнений, l'exercice du stop. такие как стоп. On s'arrête, Останавливаемся, on regarde comment tout se pose, смотрим, как все et успокаивается, on donne l'habitude à son corps et à son mental и даем привычку своему телу и менталу de se poser comme ça. вот так успокаиваться. Et un jour, cette habitude devient И une однажды seconde nature. эта привычка становится второй природой. Et face à la plupart des personnes, des situations, И перед большинством людей и ситуаций on est déjà posé. мы уже спокойные. Et, И, comme le plus important, c'est так как самое важное, d'être dans cet état de sérénité ou de calme, это быть в этом состоянии безмятежности или покоя, physique et émotionnel et intellectuel, физического, эмоционального и интеллектуального, on ne peut pas continuer à faire то невозможно не продолжать делать ou à adopter des attitudes или скорее применять ou à поведение, faire des actions совершать действия, qui créent une confusion et une Которые- agitation des émotions et des pensées. создают путаницу и беспокойство мыслей и эмоций. Et ce qui crée ça, c'est le non-respect des 5 principes éthiques universels. То, что создает это несоблюдение 5 этических принципов. Donc il y a enseignement, То есть учение, il y a sérénité, méditation, есть безмятежность, et медитация pratique des principes éthiques universels. и практика этических универсальных принципов.